Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Khomnong. ang sana mo sumaka aise sini Borok kabang matabu ko right decision Bo lamate him kangka sini tiparasaro thangmani lama tiparasaro permanent thangsumani lama bo jaga tong abono siatau kochin borok tongku tiaba jenggoro phaine rokle jotong saimangka tiparasaro thangmani lama kaisa susukmu tongo ekmatro o ADC area no Katal Rajya Sunamoi, politically full power naoi, Katal Rajya mane politically pura, Rajya man hamane tamo politically full power. Rajya, kaisa Rajya chalok ne thang ke chakri ingtung, bibhinno chakri talam janai, bibhinno daftar, bibhinno department tongo, Rajya oi thang ke Sini ADC area abo rajonote o area note singudin rajong kangke sini tiparasani thaniwa political full power phaine karon ka santabu je Tripura hawa sung je tong talayo sung o Tripura hawa tongmani sung ka songkha logong thangka sung ekala songkha kabang tongmani Fatani Borok kisisa tongmani sengke kabang tongmani sini yapani borok kabang ba bul khlaimani karonoi Fatani hani borok kabang ora hapaimani bagai oroni hani besaro seng songkhao mungi thangka 12 বছরে আইন tongo 12 বছরনি সংবিধান সিজাক tongo যে জাতি যে হাওয়া যে জাতি সংখ্যা কবাং বর্ণ রুল খাইও ও ত্রিপুরা হাওয়া অমাহিনকা আং ডাইরেক্ট কক সানাই ও ত্রিপুরা হাওয়া অমাহিনকা অরনি হানি বসারক মিসাই ফাতানি বড়র বাঙ্গি থাকা সংবিধানী অনুসারে ন বঙ্গি থানিও ক্ষমতা থাঙ্গি সগিকা Aboni yang ni piongna bagai sini Tripura sarok kabang andolon khlai leka 1967 sono kuila antolik dol tiuzesne achaika apurbo kotor kotor andolon khlaika oron Tripura sarok bahike basinai Tripura sarok basinani bagai lama rutuk laika Sinai nungai kabang nokor laika andolon khlai laika aboni pore urpati laika oro danga hangkha nok sobjak laika potri potunkha Tripura sarok thangani bage lama rutuke andolon khaima bisingtui last apro kendro sarkar tongo congress Indira Gandhi pradhan mantri oroni Tripura sarok thangani lama tamokhe ranai bo ansugin laika central government Apro wansukte Tripura sarok thangnani lama kaisa upai tongo Borok apro siddhanto nakha oroni Tripura sarok thangnani kaisa lama hangke je rajani amalo 1000 প্রায় 1900 বর্গ মাইল ওমাহে এরিয়া নো রিজার্ভ খাই খালামনো tongo Tripura sarok ni bagai a area no phono Reserve khlainai a area no je reserve kalamani abono ADC sunamoi
Orni area to tipasar kabang. Abarona kaisa edisi area sunamui 6 sidil rui kisa khomotar rui bangda basinani kaisa lama tongo honina ewan sugoi Indragani ne amalo je society jala porishod jakmani son rok gebang an semana hakono salia lenai omahike tiprasaro thangani bagai jeng naikha general area to borok mangse kabang je sengma tabu je ADC area rama phajiu ke jeng 86% jeng tongo pray 90% kasakasi o area no borok no orono tongui borok basinani kasa lama angthung rinai central government congress sarkar asamoyo Indragani na amalo jengno je 6 sidari kalamani jengno 6 sidari kalam thamani tabu pray 36 37 bochor kai thangka kabang आंदोलन बिसिंगति सिंग 6 दिन मानखा 6 दिन मानमानि जों ताबु बायके प्राय 37 38 बोसोर काखा हायमा दङ हायकुनो अ तिप्रासार थांनायनि लामा तिप्रासार सरायसेरके थांनि पार्मानेन्ट जे सलुशन बासि थानायनि मतो लामा जोंनि बर'नि थानायाव फाय सकायलिया तामनि बागै हिंके अ जे 6 दिन मानि आजागो तिप्रासार एकदम सेफ उनसुंनानि पार्मानेन्ट थांसुंनायनि लामा करै आजागिनो 2009 साला जेसिनि सिनाय नुनाय बुद्धिजीवी बर'रक वानसुका जे एडिसि एरियानो जों मानै दंखनो अमबायसिनि जों बासिनो कोनो सम्भव नंलिया तिप्रासार बासि सुंना लामा हिंके पार्मानेन्ट एकदम सल्युशन उनसुंनानि तिप्रासारनि बागै हिंके एकमात्र o edisi area no kaisa rajyo sunamui political full power mayake o tiprasar na pasi manan te lama kare abo bahai ke sombhob haina kono sani ke bongia olo cheri ne kya সংবিধান boyo cheri ne kya aro nukha সংবিধানে 2-3 দ্বারা ও সিজাক tongo যে কোনো জাতি ভাষাগত মিলিয়া হাঙ্কে যে কোনো জাতি একটা বিনি এরিয়া ভিত্তি খাজাক বনি যে জাতি বর্ণ অমাহিকে খাইনানি মতো বনি সুবিধা তংখানকে বড় কাইসা রাজ্য সুনামি নাই মানো বড় কাইসা রাজ্য দাবি খাই মানো আমাহিকে সংবিধাননি 2-3 দ্বারা সিজাক দं সিনি সিনাই নুঙের স্টাডি খাইনে क्या हंखाबा जोंबो सानमानि साना नांगौले जिनि मुताबिक जरा अमाय अबस्था जों साना नांगौ आमाय चिन्ता खालायनो 2009 निसिमि जे आईपीएफटी बदल जे टिप्रालेन बा गोथार हास्टेस नामै पलिटिकल फुल पावर मानानि बागै हनै जे आन्दोलन चेंमानि तिनि बायके 12 बोसोर काखा o आन्दोलन जों खालायनो थांखिनिबो जिनि बर'र गोबां बर'र गुबैयावबो जुक्तिनो होनानै गोबां बर'र आईपीएफटिनो सापर्ट खालायका जों थानायाव बरमुराव जे इन्डिपेन्डेन्ट पिरियड जे रास्ता लामा अबरोध खायफोराव बयलाफोराव खौवानो लायजाक Walau biang ni baru pakai wasa wana liya, sana bawa liya, tongwayna bawa liya. Amai ke baru je oti pralin demand no baru amai ke support pakai. Tabuk bo, sini ti pralin support to hazar baru lag baru sini baru tabuk bo bekha oti pralin bagi tongko. Biaba baksa baru थोक जागो जोंनो थोक हरनो बागै आईपीएफटी नो दुर्बल खायनो बागै चक्रान्त चालुनाय दङ गोबां चक्रान्त चालुनाय दङ किन्तु जे चक्रान्त चालुनाय रनो सोलिनाय दै बर'नि बिभिन्न दाबि तुबि खायमाबाय तिप्रासारनो मोथाङै मानसुनो ग्यारेन्टि रदि निसके ग्यारेन्टि ले करै ग्यारेन्टि रिंनाया बर' किन्तु तिप्रालेन
Kata राज्य माने जों मानखांके तिप्रासारनो मोथांसुगै मानो जों ग्रेन्डगिरि मानो किन्तु अन्य पार्टियाव खायनाय कोनो ग्रेन्डगिरि गोबां सिनाय नुनाय रगबा आंटक सालायगा महाराजनि लगी हिमनाय रगबा आंटक सालायगा सालायमां उलो लास्टके मा साखाबले बास्तव आबो सम्भवले लियानै जों होनजे होनायो अ तिप्राहा बेबां सिनि होनै गोबां बर दाबि खालायलायो किन्तु ग्रेन्डगिरि दिहुनफोरखौ बर रैनो ताबु केस लायखा केस लाइव जे एनआरसी केस रखा आबो बो सिउर माना माना आबो बो जों साइनिया बरना आबो नर पाइस एकदम नंग केस में एकदम जीडी सुनाय जा हमको बर साइनिया बला सिनि पातल कयानो सुनका बिनि लगी हिमने रंगो नरो जे केस रोइना आबो जीडी सुगि तिप्रसनो ग्रेन्डगिरि मथांना मानो निसितो आबो सासुंनाय बला किन्तु आईपीएफ तिनिरबनो मानो जों ग्रेन्डगिरि कक सावो Sini IPF dari guarantee kokso. Abagino sebakha utrum ni kok kere. Baksa boro sia bibino प्रश्न खायो. IPF ti BJP सरकार फाइता म लाबुन खाने. ओ IPF ti न सरकार सलाइनो सरकार फाइता मान खाने. IPF ti BJP फाइ किसा चले मान खा. हाइकुनो आ दाबी बेसिन दाबी बेसिन बाथा गया दाबी सिनि आसल मूल दाबिया आईपीएफटी बीजेपी नि बिसिंति सरकार सलाइका जों किसुता पाइताले जों मानखा आबनो नर प्रश्न खजेका आबनो उत्तर नर गदि सराइसरा आईपीएफटी बीजेपी सरकार सलाइजे गहनके महाराजानि मुंगै बिरकुन खलाजे महाराजा बिबिकुन किसु मानि कनि बुमु कुनि दिनो रजागिया पखैजा बैसादि आईपीएफटी बीजेपी फाइपनो सरकार सलाइजे गहनके yang शरणार्थी रो 27 बछर शरणार्थी नै मिजोराम निरखाय राजागै अर फाइक हैमनि त्रिपुरानि बरमनो बरक सालसा अर फाइक हैमनि बरमनि पार्मानेन्ट सल्युशन ताबु त्रिपुरा रनानि बागै रजा खाबले आबो सरकार सलाइजे एकाबको निनो फाइगला कामो पक हिसाबै छादि आईपीएफटी बीजेपी सरकार जदि सलाइजे गहनके एडिसिनि ताबु पावर एडिसिन थानि डिपार्टमेंट 42টা দপ্তর ফাইসকনে ক্ষমতা 42টা দপ্তর 42টা ডিপার্টমেন্ট ফাইসকনে আইপিএফটি বিজেপি সরকার ফাইহাকা আবকন দিন ফাইগলা কামু আইপিএফটি বিজেপি সরকার সাইজে গহনকে তাবু কক বরকবাই কক বরন্ন বিধানসভা পাস খাই ক্যাবিনেট পাস খাইনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হজাক অষ্টম তফসিল দানানি বাগै এইচসিডি দানাनि बागै सरकार फाइहांके आबर हजाक लाखामो सरासरि साबि सरकार फाइहांके बरमुरा जे हाथाय कतर हई बुबुम सिंपक बरबै ताबु फारका कागज पत्र अलरेडी सार्कुलेट दोनथुआ सरकार फाइहांके खाइजाक लाखामो सरकार फाइहांके आबरक संपूर्ण दिखौ मांग लाखामो हाइकुनो चिनि दाबी आबो मूल दाबिया दो आबो किसिसा सम्मान का सकसे चिनि नाहारमु आकंकक तासिंगो जे सामनि जों फुल पलिटिकल मावो पलिटिकल पावर माने तामो चिनि नो चीफ मिनिस्टर नै चाकरी हिंबो जत डिपार्टमेंट नि दफ्तर चाकरी तामो चिनि नो बरक कबां नै जोंरो 86% के 86% sini sakri orang na. Senggora tahu raja kami sini persen besarman. Sini persen tahu 70% besarman 100% 30 জন. Doktor pori na 100 জন selek ke sing 10 জন se doktor ma poribo. Sakri 100 জন talang nanti sing besar man matro 30 জন se sing mano. Jeng amahai obosthai tongo takro bukro. Jeng orang jadi nasi ni tangkale arah taikun kok salahnya tu. Apa ini? Asal semai komo ang asal kawan kok saya, noro bus kanggo kono dino kono tap kemeluk jadi,
serai serainya sadi norok je himi tongka abo guarantee dari riman ba sendi sengna guarantee rimano akom nasa tayasan kok salia jo tono na hambai roi ani kok sama orono masak nai di problem longdi IPT longdi. Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Khomnong.